जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यहाँ हम सब मुसाफिर है, वही आखिर ठिकाना, कोई आगे रवाना है, कोई पीछे रवाना। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই দুনিয়া আল্লাহ রব্বুল আলামিন চিরস্থায়ী বসবাস করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামিন মানুষকে দুনিয়ার মধ্যে পাঠান নাই। আল্লাহ রব্বুল আলামিন মানুষকে দুনিয়ার মধ্যে পাঠিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ইবাদত করার জন্য। আল্লাহ রব্বুল আলামিন